Hello guys, rin mahilig gagawang salad. Ay magready ka ng toge, mansanas, lemon, pipino, bell pepper at sibuyas ni tanglad, asukal, asin, tsaka pure honey guys. Ngayon guys, balatantana na rin apple guys, sampong ganaganang sangkap na guys. Ngayon pangilyan talang kodra-kodrado o makanyan mo para po talangutan may ating kang alalangot may masyado pakalati-lati rin kaya kang gigilyan ng po yung pipino guys. Balatan tayo ponggilyan tayo guys. Ngayon nilako tayo pa butol na guys para masyadong kaya pwede mo rin lalako pero kami leko miya butol para mo sasabagal kengi panya kodra-kodrado po yung bell pepper guys. Lako yeren botol pangilyan yeren kaistuan na nipis yan kodra-kodrado bagyan po yung bulo ng sibuyas. Ngini guys ang piyabe ako na ngini pigogo tanang mayap itang magogo guys ne guys para alalasahan tayo retang family tamong sangkap pa madakal ne guys. Ngini takman tayo kanyan yang kalutong pala guys pache pala may gogo yung gusto ngini ay pigogo kaya pangini di nan tayo guys kay pure honey ulit guys. Ayan din ang tayang honey kaistuan mo guys para masyadong mayumo guys. Mayari ne pala